Murata Margamasinaka, Kurhakisa, Arut Askapanyari, Wasitatu, Akutinta de Parakta, Hiwasaraka, Wakichawi, Taipitpacha, Urei Maria, Tia Urakawa, Utaraki, Ichururagarha, Anata, Ururagarwa, Hakat, Asiparaktarha, Pampacha Raganha, Hatakaturwa, Hakat, Asiparaki, Tapachan Piwa, Arut Adaparakta, Chokesa, Kureiman, Achurakasa, Hichabaraha, Utakispa. Sumpacha, Haricha, Hayusa, Purt, Akis, Pilat, Unagaraka, Sumpacha, Aka, Achuraka, Achuk, Hanyapataki, the sense of Hanyapilat, Unagaraka, Haditi, Ukabak, Jinekakuna, Mankasa, Hadiki, Utakaspatech. He was a Nakaha, Achurakas Mark, Asetan, Bahawale, Ulke Parakta, Pilat, Unagaraka. Takini Piwa Pampachakan, Arut, the Parakta, Markachaka, Pitarakansa, Arut, the Paraktawa, Akiri, Wakichawita, Pitpacha, Hayaya Pana, Sasita, Dairakataru, Saranta, Sipkakijani, Sasit, Hilat, Unagaraka, Tepe Peru, Ukampirusa, Nacional FM, Ukataipira, Katua, Akiri, Wakichawura Caja, Mist Diraki, Keparoja, Kechoarutza, Mantantane, Parakiri, Hilat, Unagaraka, Yatia Uracampe, Gallata, Payani, Kipka, Francisco Sagasti, Balcuba, Arsulirakira, Kitirakati, Bakura, Koyaraka, Katoga, Patainaja, Ukata, Ukaha, Hadipuriwa, Hauchasa, Kusakiti, Sasir, Wahupaja, Sarakira, Hukampi, Yatata, Payani. Askimos pasitu kamas askilya kisita ukama hakatasiraki Francisco Sagasti Malguja pusi pataka kim sakalaktung pakalkun hakenaka Sinopharm bakuna katukap hatapatha hupanakasti públicos ukataipin irnakap harakitaina ukakik paraki gobierno taipins irnakap harakitainawa ukamat hupanakawa COVID-19 nya kusutaki bakuna yasip harakitaina. Nayak askimos pasita hakatasirak kun hamati Universidad Peruana Cayetano Heredia Ukataipitst ya tiene harakito kitinakas bakuna yasip hek ukanaka ukachakanst gobierno taipin irnakari harakitainao ukakik parak naira ministranak Elizabeth Astet ukakik parak Pilar Macetti. Akire hakenakasti hanchakapatwa wakuna yasip harakitaina Chino Sinopharm Laboratorio Ukataipitha kunihamat uka wakuna nakasti kunapachati maimarahayat hatanyatak wakuna nakahpurinkana ukanakam kuskau purin rakitaina ukats kananchan dirakiwa naira ministro naka wakuna yasitapa astete ukakik paraki Macetti ukam hani hupanagah chakap irnakap kitsasa ukam hichasti kitinakati wakuna yasip hataina hupanakarusti askiwyat hatatarakini ukats nanakast ejecutivo kataipits kaukir hakenakat wakuna yasip kataina hupanakarusti hite khayak parakiao kunhamat hupanagast haniuchan inip karakit aka publikos ukataipin irnakap hanyapatakiah ukamas gobierno taipins haniuchakapas irnakap karakiteh. Ukan kamasti naira ministra de salud Pilar Macetti hupasti mayatiao taipitha absurakiwa ukan kanancharakiwa nayaktung kapayan uro ener vaksinwa bakunayas sasa ukat sti tungkapeskan uro febrer vaksinwa malkurus tiatiara kitaina kail katapansti nayak muy hasinyatwa hanyatik tisas kanancharaki ukakik paraki huparhis kachatanakapatwa hanyatik tisas kananchaniraki ukat sarnakawiansti ukapuniwa hanas kihlurtha sas arsuniraki. Ya tiura kampi sananta sipkakijari murata parka masinaka kurorakan hahanas kinakawa utharaki Martín Vizcarra Mancuwa kipka bakuna kolwa katuktra kitaina ukatwa kipka Frente Amplio Kamachi Chihnuqirinaka ukatsa nueva constitución Kamachi Chihnuqirinaka naira malkuruja atanta parakiwa ukakipkarakiwa nueva constitución ukataipitpacha Pilar Macetti Kobani ataki Naira ministra Perterero, Ukakip Karakiwa, Elizabeth Astete, Naira canciller Pertererosa, Atanta Parakiwa. Akiri la caja, Kim Satunka Kim Sakarkuri, Kim Satunka Yatunkari, Ukakip Karaki, Positunka Bayani, artículo Sata Kamachiraqua, Tactuse Wapjeja, Ukatsa, tu cámara la canja, Jupara Caja Hariwa, Perterena Kamasa, Uthatap Kaspati, Política Taipinsa Sanakap Kaspati, Sasiro Jupara Caja, Mait Asepharaki. Kamachi Chihnuqirinakana kipka kitara kapaja hichuro takiwa haustria paraki kipka Martín Vizcarra naira malkuro yathata panyapataki mahoto utano panyapatakiwa Franco Salinas supasti Acción Popular Taipinwa Kamachi Chihnuqirinakana kipka kitaparakiwa hupasti walha koto taipira katwa naira malkutaki atanta unakwa Lokap harakine, akahu chapata, ukakip karaki, yakahu charakata, sasirwa hanash adiraki, ukakip karakiwa salina supasti, kipka, walha kotota ipinakanja, kamachi chihnuqirinakaja, bakuna kolaraka, haniwa usteasip katairati, haniwa kitisa kunsa arsunkiti, sasirwa sarakina.
Jurado Nacional de Elecciones Ucata y Pina, pequeña capa. Uca Kipkaraki, miembros del Pleno SATA, Ucatza Nelson Chac, Contralor. Uca Kipkaraki, Marianela Ledesma, TZ y Pina Pertenipa, José Luis Ardón, Uca Kipkaraki, Yajara Campi, Murata Gilata, Cuyacaraca, Juparacaja. Declaraciones juradas SATA, Ucaracarua, Girota, Paraquitaina. Narakaja, COVID-19, Usuta Queja, Vacuna, Coyaraca, Jadiwa, Catoca, Tisasina. Ucasti, Masurua, Yatiata, Jarakina. Urjabati, Martín Vizcarra, Malcua, Vacuna, Colja, Ustasira, Quitaina, Ucatua, Acamaraja, Juparacaja, Lurta, Paraquina, Acaragarusa, Gironta, Paraquiraja. Yatia Uracampi Saranta Sipcaquillani, Martín Vizcarra, Naira Malcuro, Yatjata Uracaja Callantín Murata Gilata Cuyacaraca, Upaja Hanche Capatua, COVID-19 Usota Queja, Vacuna Colja, Ustasira Quisapara, Curja Papolisa, Akiri Yatjata Hueja, Jucampi Yatjata Sipcaquillani. Artawin Pisticaltas Jarakiu Anchit Kamastiuka Kiati Karaxna. Hanas kilup iwipata ukamas kunati hanam parapan karagitaina. Han apnak niya pa karagitaina ukanak apnak kipan warktap karagitaina. Hachak hujar kanta ipito Martin Vizcarra Naira Malkusti arktata karagitaina. Kun hamati kansteni harakina funcionario na campia COVID-19. Martín Vizcarra Naira Malcoja, Nayaja Vacuna Colja COVID-19 Usuta Queja Sinopharm Bocatja Katukt Autua. Ucatja Yantaura Kawa Utarakina. Ukarwa Yarap Atanaja, Sasigua Sarakina, Kipka Ulhtire Hamokwa, redes sociales Sata Ukata y Pirua Warkuntara Kitaina, Akiri Taipitwa Marcachirira Karusti Pampachawa Maitasirakina, Haniwa Nayaha Chikaparoja, Ansasa, Pachaparoja Yatiauti, Ukatja, Yanap Asiguraka Utanaja Bakura Koyaraka Lutasiya Patakeja, Ukasti, Haniwa Estado Ukaruja Ainash Yaukiti, Kichaja, Kipka Yatata Uraka Utaneja. Ukaruja Yanap Atascaniwa, Sasinwa Sarakina. Yatia Uracampi Seranta Sipcaquillani, Martín Vizcarra, Naira Malcuna Sutipasti, Compañía de Bomberos, Sata Ucata y Pinua, Hakata Siraki, Moquegua Sulca Suyo Chejarja. Porjabati, Kipka, Carlos Paredes, Yati Eriwa Jupaja, el perfil del lagarto Sata Pancapanua, Hanaish Taraki. Kurham Sajupaja, Pequincha Watairaja, Uxa, Hanaish Tarakiwa. Camilo Valdivia, Jupasti Masipawa. Jupawa Sutipja, Kekanta Saparaja, Sasinsa Sarakiwa. Akiri, Kipka Hakisti, Unidad de Bomberos, Ucata y Pirwa, Tata Bombero Nakara Perteri Parakiwa. Sasinsa Hanaish Tarakiwa. Paredes Upaja, Valdivia Jaqueja, Pa Huaranca Pesca Baranja, Compañía de Bomberos Sata Ucata y Pitja Hapsuya Siwiwa. Urjabati, Cauchapi Marcachirirakati, Estados Unidos Suyo Chejarja, Moquegua Checatja Utasip Hanaja, Ma Kaukariut Akest Auraka Utaraja, Akesiraka Utara Ukatja, Jupara Katakiwa, Yanap Auraka Utarakina Ukachejarja, Ukarakua Jupaja, Katunta Suwatairaja Sasinsa, Hanash Dirakiwa. Embajada China Sata Ucata y Pitpacha Kiri Perú Sanja, Han Aski Apnaka Urakata Sinopharm Koyaraka, Ukarakato Ajupa, Ucata y Pitja Ansasa, Ars Andiraki Muratilat Uyakaraka, Hanash Tawi Utaraki, Kimsa Waranka Pataka Ukama Bakura Koyarakawa Ukamaru, Irakiwa Aphat Aritana, Ukatha Akururakarja Cortesía, Sata Harukaja Donaciones Sata, Ukarurakwa Apnakapej, Ukaja Hadiwa, Hauchasa Kusakiti, Sasirwa Sarakina. Akiri Yatia Witaipitja Ukamwa Hanash Riparaki. Uchika Maja, Embajada Sata Ukata y Pitpacha, Kitira Kaponejai, Bakura Kolja Ustea se obcheja, Katok obcheja, Ukaja Hadiwa, Yatita Kitis Sinsa Hanash Dirakiwa. Ukakip Karakiwa, Kim Sakuti, Ukama Yant Aurakawa, Bakura Koya, Lurtasiya Patakeja Utarakina. Ukaha Chekaparo Lurtatas Karao, Sasinsa Hanash Siriparakiwa. Hip Paroja, Akiri Pa Sui Bajaja, Maya Yasita y Rakaweja Utaskakpana, Ukawa Aski Karaki, Sasinsa Pukhat Endit Harakiwa. Murata Barca Masinaka Yatia Uracampi Saranta Sipcaquillani, Sinopharm Ucata y Pitpacha, Martín Vizcarra Malkusti Ampi,
Kurapa chantip ekaraja ukapachanakarja han askinakau uthawarakitaina. Akurunakarja Alfredo Guerrero hupasti AstraZeneca ukataipinwa irnakaraki ukatja Perusu usanwa hupaja hakata sirakeja. Akabarakaja hariporiwa yakasurakarja utkiti han askinakaporiwa karakaja sasirwa sarakina. Ukakip karakiwa Perusu usanja bakura koyaraka kusawa kichataraka kusalur atarakwa lutaparaksnaja ukaja askiporispawa sasinsa sarakinawa. Akiriwa Mayiri Yatiaweje Murata Barca Masinaka, Oscar Ugarte, Upasti Akuro Karja, Koparyataki Hakayataki Wampi, Ministro Perter Jabawa Isnakaraki, Tunka Pescari Funcionario Sata Juparakawa Bakuna Koyaraka Katuxa Hasapana, Ukaja Hadiporiwa, Kusakiti Sasirwa Jupaja Saraki Kurja Vaporisa, Yatata Sipkakiya. Kitinagati hanchakapatsa bakun katokop karagitaina funcionario nakampi ukamkik parakiwa nairap irinakampi. Ukanagasti hani ukamaki karakiniti sasinoa, Consejo de Ministros taipit iri Violeta Bermúdez kananch karakina ukamas ukanagasti inampiu arktatakani sasinsa arjatan karakina. Takpachani huchanchatap hanyapak kitinagati hanchakapatsti bakun katokap kataina. Hupanagasti hani awit taipin kap hanyapakiti. Kaniu mainisa han chakapat bakun katokarina kasti gestión pública de ipinja apnakap hanyapakiti. Ukamang kananjani parakina ukatstini aquí yatia parakinsa Ministerio de Salud taipita. Ukamas Cancillería taipitoa bakuna naksti katoka paragitaina. Consejo de Estado taipitsa chakapampi ukanakasti uijas kanyapateki ukamas arctas kanyapateki arsu parakinsa. Pokatakaniwa Gobierno de Transición taipitsti huchancha tapjanyapataki. Kumar Hakawi taipit iri Oscar Ugarte kananchas karakina kunatini aquí untap haragitaina. Makotut haragitaina uxtipach Carter nairap iriwa karagitaina Fernando Carbone. Ukamas kananch karakino ni aquí tunka pescani funcionario nakas bakuns katukap haragitaina. Ministerio de Salud ukataipinst tunka peskanit patunka hakinaka bakunayas pajak ukama viceministro hubanaka kananchani parakir ukatiya ministerio nakats haniraw yatis karakit. Kitinagati Comisión taipin kapkaraki hupanakasti tunka urunakano alla pinaksti lokta parakini ukataipit yatia parakini. Kitinagati hanchakapatsa bakun katokapkaragitaina ukanaktoketsa kananchap karakini. Alan Wagner, embajador perteristi, ministro de Relaciones Exteriores Ukama Perteriwa Uthataraki, Elizabeth Astete Jupa Hitejahuita. Debe Perú Aruskipaya Utampiwa Aruskiparakina. Akururakan Hayan Kausua, Akantaraki Perú Seosanja, Akisiburakau Uteja Ukatuanayaja Ernaganja Monja, Sasirua Sarakina. Kauchapi, funcionario Sata, Isnagenagati, Hanchakapata. Bakuna koyaranja katuk of hatainaja ustaseo of hatainaja kuparakaja kanwayatia payapaja sasin sasaraki nawa. Wagner hupasti pusiko tuahichaja ministro de Estado perterjamaja uthataraki. Kimsahariwa akirimpeja Relaciones Exteriores Sata Taipina ministro perterjama irnagereja. Francisco Sagasti Balcusti Bakuna koyaraka ustaya handa irakataro sartea taskakiniwa irtatas kakiniwa sasirwa sarakina. Ukakip karakiwa baka ukaneja hanchekapatwa akiri bakuna koyaraka ustaya seo patainaja ukaja hariwa askikiti sasinsa sarakinawa yatjatasip kakiyani. Askilla kisitaw hakatas sarakiwa funcionarios públicos hupanaka hamasat bakuna sip hatapatha hanyati ausina. Virus yang kau sudah tepat, agar gobierno taipin irna kerinakan hanwal tabist utharakiu, ukanak aski cenyarakiu hicak, kunheon tu panagast, naira kata wakuna esip hatainak, walha kenak hanas king katapats. Akam hanas pacansti akasuimalku Francisco Sagasti hupasti kanan cerakiwa, kunhamati am tatakan wakuna nyataki ukasti fokasis kakini usasina. Kunhamati am tataki wakuna nyataki, ukam tabist fokatas karakiniu, kunama hitawinak uthatapats. Ya katuket setiap kasuimalkusti kanan cenirakiwa, Alan Wagner, majak ministro de Relaciones Exteriores Ukaruman Tatapatha. Anchit pacanat akasin pacan, Alan Wagner, gobierno taipir mantani tapast aski kusarakiu, kunhamati chamanchinya wakisirakiu, ukamat perusi markecherin katakis aski kusarakiu. Ukat setiap kasuimalkusti ya tienirakiwa, anchit kamasti pakal kutung peskan warang kakulirin nagaru wakunata heksasa. Ukamanagast akasuimalkust arsurakinwa, kuna pachati paya aeronave Hércules KC-130H akasuir purinitapat ukapachana, ukanagasti España suyut ala parakitaina.
Akira Bionana Castellana para kiniwa bakunanaka kolyanaka ukhamas kolyirinakaro sui pacar apanyataki ukhamat coronavirus usuru aynyataki. Akira aeronaves ukanakas akasui pacharu yanap tarakinig kunaiman yanak apanyataki ukat qepatogerust Antártida ukachakarus harap haraksnau ukhamas kunayanakas aptanirax naparaksnau kunihamatima base ukaut harakiju kachakanaj. Akira aviones Hércules ukanakasti patunka toneladas hatinaka apnaka parakispa ukakik paraki yatungtunka payene hakinakampiro. Liliana La Rosa Jupaja Colegio de Enfermeros Ukata y Pirwa Pektaraki Jupaja Aski Atatatarakawa Kipka Kuranati Yatatanyaha Wakiskeja Gobierno Petenchawi Taipitja Sarepreja Ukarja y Rakapaneja Sasirwa Sarakina Bakura Poyaraka Alawurakaha Han Airaist Kaspat Ukawa Suyatas Karakis Asinsa Karast Dirakiwa Ukampi Yatatasip Hakinyani. Comisión Hanchaca Parua Kunanaka COVID-19 Usuru Atip Hañataki Gobierno Taipita Funcionarios y Renajerina Caparu Colegio de Enfermero Nakayat Jataneja Liliana La Rosa de Canapaja Chiqui Técnico Naka Apayani Usaneja Colegio de Enfermeros Chiquillat Jatirina Karu, Wakuna Nakata Ukamasayat Jatawina, Comisión Taipina Apayapjaja, Nanakaja, Yakisitap, Ukatu, Colegio Taipita Chiquinakaru, Yat Jatirina Karu Apayapjaja. Ukamasa Janis Paupayiri, viceministros Jani, ministra de Salud, Aptasina Wakuna Sipkaspati, Sasa Janains Aneja. Técnico Nakawa Maquinariana Onechterina Karu Kitina Kateja Kunihams Lurapjana Octubre Paxina Ukamasa Kunatsa Walja Hakenakas Toqueta Ministro Nakaru Yatiaña Paja Ukakip Karaki Nairiri Ministra de Desarrollo e Inclusión Social Hicha Aresuta Nakaparu Nairiri Cancillera Elizabeth Astete Wakunatapata Arestija Ukamasa Ministerio Jama Kuyapayañata Utaniwa Kaukitana Kuyapayawita Wakuna Nakawa Lakira Sisapana Sasa Arestanija Collirina Kajayati Ptana Kunhamsa Unidad de Cuidados Intensivos Taipina Iranak Asipkana Kaukitana Ñan Kausutsa Pikata Siñolaiko Sinofan Wakuna Nakata Kuyapayawita Iyausa Pirikita La Rosa Haniuma Amoino Kawido Sinakala Kirawitseja Ukatua Haniwa Mainitz Akanaka Wakunanakata Akasiwiru Haitanya Patakitsuit Asipkeja Kaukchapi Markachi Niragati Kaukchapi Marka Chakaukitaragante Hilat Kuyakanaka Yankau Soja Chamampi Akanteja Ukachi Karakaru Saraya Takeja Parakaja Usunip Tejaruka Haricha Kausunip Tasasin Hayat Hatiasip Hayapawa Kurhaba Polisa Yat Hatasip Kakiyan Tunka Pescani, Urunakansti, Haltas Harakini, Kaukiri Marcanakanti, Sintios Tanagasut Harakina, Ukachakanakana, Sasindiatiap Harakino, Ministerio de Transportes y Comunicaciones Taipita. Sarir Monerinakasti, prueba molecular abscesivcana, Quint Eaf Harakini, Ukataipinsti, Hanusut Hamapanyapau. Payuro Anatapaxino, Sarap Hanyahana, Ukatsti, prueba molecular Monapharagitja, Ukamaskani, Ukalkani Haparagiti. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Chacarusti Yaqip Willa Masinacasti Wonakapampi Puripharagitaina. Ukat Hupanakarusti Certificado Médico Ukakwait Afharagitaina. Willa Masinakarun Hiris Rapharakt Haipechau Hanisti Hakis Hapharakit Ukatsti Utarkipartawi Katkau Hapharagitoha. Anchit Kamasti Waliu Hakata Sisip Karakta Ukau Kusakaraki. Anka Marcanagarusti Haniu Haltas Karakispati Kaukanakaruti Kim Sakal Kopachansa Puris Karaki. Brasil Marcarus Abhanyani. Amtap Hanyani Kunapachanti Yakhamar Kanakarus Sarap Karakinyani Halt Op Karakinyani. Ukatstiyu Kunaksust Asiop Hanyani Ukamkik Paraki Ahanu Nakarus Imkatasiop Hanyani. Yatiaura Kapi Saranta Sipkakiyani. Sohtapataka Solesa Puente Churawe Hatunka Pakalkoli Ururaka Sarakiri Akiri Pasilwa Churata Karakiri. Pusiru Hatari Munat Hilat Kuyakaraka. Ukakip Karakiwa Perusu Saroja Dia. Sohtatunka toneladas oxígeno medicinal Sata. Ukawa Putanitari, Kiasa Chile, Suyo Chakatpacha, Ukawa, Suyatas Karakeja, Kurjaba Polisa y Atjatasip Kakiyani. Sohta Pataka Bonompi Pokan Takisti Pusirut Okea Paragitaina. Ukatsti Ukanakampi Pachaparjama Pokatakani Sasino Silvana Vargas, Desarrollo e Inclusión Taipita Ministrasti Kanajan Karakina.
Kun hamati pachanakatsa lupita karagitaina ukanaktoqetsa arjatan karakinoa. Nairi qatun kapjiwa programas sociales taipinkirinaka juntos pensión 65 ukamkik parakiwa contigo taipita. Paire qatun kirinakasti cuenta bancaria ni kapjiwa. Kimsiri qatun kapjiwa ayu chiqan kirinaka. Qolqeutanakatsa haya chiqan haqqatasirinaka. Pusiri qatun kapjiwa han cuenta bancaria ni nakataki ukamas han celular taipitsa yatjatirinakataki. Pokas karakiniwa lupis karakiwa nairire qototakisti tunka kimsa qalqo urunakana natapaksita. Paire qotompi pokasiñapao patunka soqtani urunakana natapaksita. Kimsa qalqo urunakan achoqapaksisti kimsire qototakisti pokas karakiñapa. Pusire qototakisti patunka llatunkani urunakatakiu achoqapaksisti lupis karaki. Taqpach marca chirinakaru mait asinis karakina qolqeuta nakarusti han sarañataki. Hanukasasti bono 600.gov.p ukataipito ayatqatapharakisma. Ukamkik parakiu patak mayani hakutaipirus hausapharakisma ukataipitsti humanakasti nakiu istatapharakiyata. Amanchas karakiwa pataka waranqa wila masinakaw apantaskara kun hamati hupanakasti haniu nairiri fases sapkat naukansti ukankap karakinti. Ukamkik parakiu kitinagatakiti han wakisiri karaki ukanakas absuta karakinoa. Ukamauch amanchas karaki. Yajatoqetsti Comercio Exterior y Turismo Taipita Claudia Cornejo, ministra Kanach Karakinoa. Kaukiri marcanaganti sinti usundatasut karakina ukamas riesgo extremos asin sa wint atakaraki. Ukachakanakansti autunakak ni achikatak hakinaksti aptapharakini. Ukamas kun hamati yak hamarkanakarus halta tagarakini ukanakhatsa arhatan karakinoa. Pasajero nakasti kaukanakanti provincia nakansa sartain munap karakini ukamas kaukanakanti sinti usutanakasut karaki. Alerta extremos asin sa wint esip karakina ukachakanakansti prueba molecular apsu esip karakiñapa sartaphañapataki. Ukanaksti pakalkotunka payan pach nairau uñanokaphañapa. Yaqatoqetsti Alejandro Neira Cultura Taipit Peqtiri Ministro Qananchanis Karakina kun hamati soqta tunka toneladas. Hukanakao Chile markatsti samaqiñanakaq aka markarusti port enita karakine. Amtap hañani tunka pesqani urutua anatapaqsisti kimsa tunka payani provincia nakansti utaro qepartawitsti mantata karaki. Ukasti patunka kimsa qalqoni urunua anatapaqsisti tukuyas karakini. Ukataipin karakiwa Lima Metropolitana ukamkik parakiwa Callao Casa. Koskoche karo hichaja porita panyani kimsa barkachiri rakau hakaura kaphatuk eja para kitaina. Ejok ejua purira kitaina. Kauchapi policía hajera kati sangarara. Sulka barkau kitara. Akomayo provincia chekarja irraga preja jupanakawa. Akaji watanakaja. Akaji watanakaru aptureja sarja para kitaina. Ukakip karakiwa. Akiri kimsaji watanakatja. Panini piwa sinte usuchataja hakata se para kitaina. Likwa hiwachja patainaja. Kipka fiscal de turno sata hucha aktirinakawa akaji watanakaroja apjaprakina ukatja. Morgue central sata ukach garoa apjaprakina. Hichaja yatjatanja tallanta pewa. Uchilka baja usuchja tanakarusti sangarara oñaña tarua apjaprakina. Urata markapasiraka yatiaura kampi saranta sipkakiñani. Ayuhari puriwa Haití markachirikaja suyusa roja mantanta ninja murap haraki Brasil suyumpi korpau kitata iñapari sulka marka chekau kitana. Policía hajera kampi ukakip karaki ejército para kampi wampi ukachakarja irnaka haraki kurjama polisa yatata sipkakiñani. Yakasu yanakarus harap khasas kananchini haraki. Pusi pataka Haití suyut hakenakarua katunta parakiteina, Madre Dios sulka suyuna, Jupanakasti Perú suyuta, Brasil suyuru sarañ munap harakiteina, Kaisa Puente integración sata ukachakau grama, Yakasuyut hakenakasti yakipanakaha hiskawanaka parakiteinawa, ukakik paraki yakipanakasti usur warminaka parakiteinawa, Jupanakasti walhuru naka ukachakan hakatasiput hasap harakiwa, ukama ukachakasti askisumuñ hatarakiwa, polisia nakampi, ukakik paraki payapayanakampi, hanmis subhanyapataki, ukamashan mantani panyapataki. Kansillería Jupanakam Chakau y Ranakasinich, Ukamatakam Hanask, Askichanyataki. Hanim Yatip Karaktan, Kunhamahai Jupanakak, Kamrain Toket, Hakatasip Chech, Hanukats, Hakitapat Jupanakaru Yanapanyarakio, Ukat, Sulkasoy Prachtarist, Kunaiman Mankanakampis Yanapas Karakio y Sinakampis. Haití suyut hakenakasti Karapanakau Chapharakiteina Arumikinyataki, Ukam Jupanakasti, Suyasip Karakio Akasuy Prachtarinakaru, Ukamate Hasuyunakar Mitsupanyapataki.
Anchit kamasti Defensoría del Pueblo ukataipitwa kunamang kanakasa umanakas churasip karaki ukam upanakasti sabharakiwa nanakaha Ecuador, Estados Unidos ukakik paraki Haití suyonakaru sarap sasa. Urata barkapasiraka ikitos chikaro purta payari hakeraka ayuhari poriwa arata uruk edata keja bistu para kitaina para kaja COVID-19 usa hariwa haskarab kataina teja ukchi kabaja kayete chegarja mawainaja coronavirus usompej katunti asitana ukatja panicha sitainawa kurja papulisa y adjata payari. Waina tawakunaka mayast asisa achunakampi wilamasina karu usunta tanakaru ukhamasa qollirina karu anchita ñankausun pachana COVID-19 usuru atip hanyataki hach aqollañ utana Loreto Zulika suyuta yanap asipkija. Akiri suma proyecto jajorejina hach aqollañ utan amtawipaqaltatawa. Patunka hilpacha wainta wakunakawa kuyapayawin utapana ikitos chakana ukani priwa hupana kaja sapurusa hankuna kolke mayisinsa irenak taprija ukama anta umanakasa halitanakasa ukakipkaraki mankanakasa jurenalana lakiret asipkija. Nanakaja hicharmantinkaptua, jurenala hanikuna atasa. Ukam yanap awi unijasina yere son leka. Alcalde iri Belén distrito tamayast asisa kupaja anakampi sintits akesiwinkiri wilamasina karu yanap hija humati yanap munstaja explanada de emergencia hach akollañutaru Loreto chekata hak achasismaja ukamakuya ayañataki. Urata barkapasira kaperusi usata Colombia chikaro hichaja satpa phanyani ma wakawampi khispita ina hukatja qoñaña utaru bantanta taina kauchapi usutara kati akiri bakarja kata sipjanaja sin porwa mulja sipjatainaja akiri wakasti hirat kuyakanaka walwauka manjanja ritusira kir kuy aqua sarara kina ukatsa ma tawakurua wajanta urakitaina akiri hanaskeja Antioquia sata ukamarkanwa utawara kitainaja kipka akiri suyunja alaja chikahuitarwa hakata siraki walpur matakarantaraki waharantaraki ukama usunta taragaruja walpur wa bulhasi parakina yaja parakaja pispa parakinawa. Bolivia suyuros chaja porita padan hilat kuyakaraka ukachakarja paparkachirinakawa hakaura kapha tukej parakitaina oxígeno satwa ukwa apasip karakina Argentina suyutwa apayane patain hilat kuyakaraka ukchika maja Colombia suyunja ya pescatunka waranka ukama bakuna koñanaka katuk apayapatakiwa suyasip karaki Pfizer ukata ipitpachwa apere parakpachani kurja polisa y atjata payani. Anchitawa camiona jasamaqueña oxígeno medicinal apaskire pulsoja. Argentina gobierno takuyapayata COVID-19 usumpi usunta tanakaru boliviana kaukitana hani usamaqeins utkiti. Auto jama carretera takine chihiro poretsana kaukitana auto apnaqirina kaja Cochabamba markaru sarasipkana sintit akasiwinka tapata chihi japa hakenakana hakawipatuk ayanaja. Dígame. Cuenta. En la tarde de hoy, procedente de Bélgica, llegará a nuestro país el primer cargamento de vacunas de la farmacéutica Pfizer, con las primeras 50.000 vacunas. Ukamwa ibandu que Colombia suyota hach ahiliri malkupaja ukamasa mayere dosinaka nyan haus pachana irana kere kolirina kataki ukatoke senixsiaja ukamasa colombiano hach ahiliri malkuja kimsa simanana ma warankani sohta pataka pescatunka warankani dosinaka wakunanakata purini nixsija.
Brasil suyuna Rio de Janeiro chakana mayiri mareka o sintiñan kausun pipi katatanakaja ukatua hitcha miércoles sarak urujañan kausuru atip jañataki wakunraña hani dosinaka utkatapata saitz ayapjanija ukamwa irinakaja yati apjija Jutkiri simanana Butantan Instituto Brasil suyuna China Sinovac wakunanaka yana papana anka suyuna papataka pusitunka pusin waranka kimsa kalpataka pescatunka payani hakenakaru wakun rapjija yaka suyuna kana niakiki para pachausija. Murat Girat Cuyacaraka, Jaquisil Kama, Hichaja, Iris Cárdenas, Suparu Katok, Abhayari, Kurjakisa Cuyaka. Alin puncha Walter Hampas Cachuño, Hanaya kunan puncha Willakuy kunataja puriri kachisaj kunan pachaja kichua simipiña. Nanya turikuna, Hayari kusuña utkaillaman. Jaquisil Kama. Ajarinkama Walter.